السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، الحمد لله يتبعني سلام عليك لا يلي فاجره سال الجابن فلما لما عنقرن اللي حلو يا بتطمع التحلو ما تطمع التعفر التحل مي ما يطلق سوانا معي اللي حلو يا بتطلق سوانا معي توي تكمية علينا Je voudrais vraiment dire un petit mot. En français, pourquoi je m'exprime? C'est pour vraiment m'être indigné, comme tout Djiboutien, comme tout Afar, surtout comme tout Djiboutien, de tous ces injustices injustifiées sur tous nos frères, depuis tous ces temps, depuis toutes ces années, sur moi-même, sur nous-mêmes, et qui se suivent. Et pour lesquels, alhamdulillah, des engagements ont déjà commencé depuis beaucoup d'années, avant nous, après nous, et surtout en cette période avec cette injustice sur notre frère Fouad. Mais surtout ce qui m'indigne beaucoup, c'est sa bravoure, c'est à lui d'assumer. Mais c'est tout ce harcèlement contre sa famille qui m'a vraiment indigné, qui m'indigne aussi, toujours. Comme tous ces citoyens indignés. Mais nous sommes tous indignés et nous ne sommes tous pas engagés. Et si nous sommes tous engagés, chacun d'entre nous est engagé à sa façon. Chacune et chacun d'entre nous sont engagés à leur façon. Et je leur dis chapeau et bravo. Depuis la capitale jusqu'au district, jusqu'aux régions, jusqu'au chef-lieu. Et depuis même nos villages, nous avons montré notre indignation et notre engagement aussi. Donc une lutte, ça continue. Donc j'aimerais qu'on les fasse, comme ça a été déjà dit, avec notre mouvement, avec les 3 S, c'est-à-dire Salat, Soum, et puis Solo. Solo, également, c'est la marche. Les 3 S. Sans les 3 S, rien ne marche. D'accord? Donc, à vous de vous engager. Je vous lance tout cet appel de continuer. Même après la libération de Fouad, rien n'est fini. Et Fouad sera toujours avec nous. Et pour tous ces scénarios, pour tous ces vidéos on a publié, pour nous, ça c'est une première victoire. D'accord? C'est une première grande victoire, mais c'est une victoire, c'est une bataille. Mais le combat et la guerre continuent. Donc, توعدي توقع أنا الحين فلمي أفكان كاكوام جدالي هنا قد لك الحين مي أبراكا ها أمه كان هاي قال لك بحيني كيف أمي أولي يا بلمي نموام جامك واقصو جما جامك تايسي متن كل المسين جانكي يا نما كل المكان بحلم توعدي عمي بلا مالو قمصة كان يابك ما قمصة على الحسبته توي مالك نيجم سويته يابك نيجم سويته تحت عمي ليلو كرسي كي كراسين هدب هايتي شنو اللي نيم كرسيها ممكن كي كرسا ممكن كي كراسيها ممكن نمي مالي كرسي تارينا بني كرسي بني كرسي كي دو عسين هبنا بني كرسي بني دو عتايسي كرسي ويتنتوين لما يدو عقي ويتنقحتا ها كاد بنا مويتي كاد تنيمي كادو لكن اللي بنا مويتي كان كم محان نحكي وين وعد نمرك نعرف نفل مرك الحين فلما
هيك يوعدي لا لا أكتني تاني الحين لما تقول لو كتني تقول وعدي لكن اكتني تاني الحين تقول لا نعدي اللي لا نمو هبتني منتم أساك يبسمك حتى ما بليوه الحين أما إن كبر باللوكسجين هي خاديل وشاي نما تعدي لكن قلنا البحلي كي قلنا البحلي إيان كاي حاجة دي خلاص كوكي كابسون وروبته كله كاكيان لا هاي كا ني وعدي لا اكتنهتن ني تقول وعدي لكن اكتنهتن تقول قال صحيح انت بلا فيرا كاين فيرا تقول وعدي لكن اكتنهتن مي حال يبسمك يحتيني قبلي الحين نوني نمرة كوا اللي حسنة نكون هاي تصنع 5 ans perdus ou 5 ans de gagné pour moi 5 ans perdus tout bien mina 5 ans perdus toi اليوف toi si pour soi pour de l'État ils sont toujours engagés ما بلا بيني دليتي ما جيت منا كاكون يتحليني تمام يدحليني عدك حبة هين عمري وعدي تمام كان دوما قبوت قدل فيديو قراق سبتاه صار قبوت الويس الله ارتدي الى قبوت قد حلته نبله نهي يا عم حسن هو مو ممكن ان يسمنا اني عسى علتي يا بمفل والله يا بمفل يوي ما كان سنتي لك الدم يا بيدي يا بمفل لكن هي اتقوا دعوة المظلوم ولو كافر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اني وامر لنا نين حلنكي اسمي تابوا تني يكليني مكي سي اسمه ايفي ميغا يابن يفتوكي تاكي جورنال اي اسان كون ما هي سيغا ميغا عندي ديريكتور معنا دي جورنال ايفي اي بات en France انا فاغاي ايفي mon nom اسمه ايفي توكي تنمي يتوت نهتن ويصير liberté d'expression كي سلام توتر دانكي on ne politique pas dedans aussi pourtant dans ce journal Djibouti, maintenant, tout ce qui est apolitique est devenu politique. Même toutes les associations sont devenues politiques. Donc, mais la meilleure ruse, c'est de ne pas pratiquer la ruse, a dit un des grands philosophes. Nous n'avons jamais voulu pratiquer la politique. Mais la politique nous cherche. Les politiciens, nos politiciens, pour ne pas dire, nous cherchent. Toi, a dit tout تنهي دعوتنا هنا ميتو كلا مدوبنين مكنة سينك النهي إلى بيرة تويتين اللوكك يا بمه كان جديدين ويسرها ميته مع الحد ميته جسوي لا إني بالريك ميته أم بعير ما بقي الحين ماي إني تماهيك مدبكتين هاي بالبلاي جديدين بالبلاي بيرة كي بيحا جديدين مقال النار بيتون إني مكمل النهاي لك نه ودو دويت انك لا بهاي اللي نلود مره مكنه سينك النهاي لا ليت كونتيني ان شاء الله éveillement toujours jusqu'à réveil سلام يا سلام merci à vous سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستعينك ونستغفرك ونتوب اليك يا الله يا ربي رب ليس ديكاي اسمي ديكاي اللهم ارنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه تقبل دعاء قليلا واعف عنا كثيرا. Oui, ça, mon message c'était de faire passer que la lutte continue avec les 3S. Somme, déjà depuis ce jeudi, ça commence, ça continue. Même si moi je suis prisonnier, même si moi, d'autres sont prisonniers, donc continuons nos 3S. Salat, Somme, Solo, où que vous soyez, il faut les voir l'ennemi, il faut les aller l'ennemi. C'est le haton de Nama. Il faut le nez boulemi. T'as chemi, t'as chematan. تو قدري يلا هي ربو كوما قاسني ربو انفعوا علمك ربو دنا نواصل حبك ربو حيوا ملاي ربو حيوا نفسك ربو كوما قاستنا تقبل دعاء قلنا وعفنا اللهم صل